वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 17 जून बरोज़ हफ्ता कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज सुबह आपकी मुलाकात किसी ऐसे फ़र्द से हो सकती है जिसे आपने बहुत देर बाद देखा होगा, और यकीनी तौर पर यह सब आपकी मसरूफ़ियत का नतीजा होगा। आज आपको किसी तकरीब में शमूलियत के लिए मदऊ किया जा सकता है। जब आप ख़ुद को ठीक करने के बाद मुतमईन हो जाएंगे तो आपके बाहमी ताल्लुकात में एक नयापन और जिद्दत पैदा होने से पायदारी और मजबूती अज़ खुद पैदा हो सकेगी, जो खुशी का बाइस होगी। इसके अलावा आप किसी नए कारोबारी मसले को हतमी शक्ल देने की कोशिश भी कर सकते हैं। आपको आज एक एहतियात करना होगी कि जब आप दूसरों से बातचीत करें तो इन्हें भी न सिर्फ बोलने का मौका दें बल्कि इनकी राय जानने की कोशिश भी करें। टॉरस बुर्ज सौर। आज किसी भी मौके पर दूसरों से बहसो तकरार की कोशिश ना करें, और अगर ऐसा मौका सामने आ जाए तो एहतियात करें, ख़ासकर जब सारे मामलात किसी खातून की अहमियत को सामने ला रहे हों। आज आपके मंसूबे बहुत बड़े होंगे जिन्हें आगे बढ़ाने के लिए आपने कुछ ख़ास सोच रखा होगा, लेकिन याद रखें कि आपके घरेलू मामलात इस तरह से सामने आएंगे कि आपको इन्हें न सिर्फ तरजीह देना होगी बल्कि इन्हें सुलझाना भी होगा। आपके मोहब्बत करने वाले अफराद का ताउन आपको हासिल रहेगा। आपको अपने मामलात का हल तलाश करने के लिए इनका तजज़िया करने का मौका भी मिल सकेगा, जबकि आप फ़ायदेमंद कारोबारी मुआहिदा भी कर सकेंगे। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज मुख्तलिफ़ किस्म की नई सरमायाकारी के मंसूबे को हतमी शक्ल दे सकेंगे। इन सब बातों के फ़वाइद और नुकसानात से कतई नज़र आपको हर हाल में मोहतात रहना होगा। अगर आप सिर्फ़ एक एहतियात कर लें कि आज का काम कल पर मत छोड़ें तो आपके बहुत से मसाइल अज़ खुद हल हो सकेंगे। किसी बुज़ुर्ग रिश्तेदार की वजह से आपको अपने हेजान पर काबू पाने में मदद मिल सकेगी, जबकि अगर आपने एहतियात ना की तो मामलात आपकी पहुंच से दूर हो जाएंगे, और ये भी मुमकिन है कि आपके मामलात का अंजाम दूसरों से लड़ाई झगड़े पर ही हो। आज ख़ुद को पुरसकून रखने के लिए मामूल से हटकर अपनी मसरूफ़ियात को बढ़ाने की कोशिश ना करें। कैंसर बुर्ज सरतान। आज सितारों की पोजीशन के पेश नज़र आपको अपने मामलात अंजाम देने में मुश्किल हो सकती है, जबकि इनके फ़वाइद भी खातिर ख्वाह सामने नहीं आ सकेंगे। आज सुबह से ही आप अपनी शरीके हयात या किसी प्यारे के ज़ाती मामलात को हल करने में मसरूफ़ हो सकते हैं। ऐसे वक्त आप ख़ुद को ज़ाती हैसियत में बहुत बाएतमाद और खुशकिस्मत समझ रहे होंगे। जो आप चाहते हैं वो सब कुछ दूसरों से मनवा लेते हैं, लेकिन ख़ुद को मुतजस्सिस ना होने दें, वरना आपके इर्द गिर्द मौजूद अफराद आपसे दूर हो जाएंगे। और ये भी मुमकिन है कि ये दोस्त आपसे मोहब्बत करने वाले कोई हस्ती ही हो जो दिलो जान से आप पर निसार है। लियो बुर्ज असद। आज अपने बहुत से अमली मंसूबों की तकमील के बारे में वक्त निकालने की कोशिश करें। इसके अलावा अपने इर्द गिर्द नज़र रखें ताकि कोई फ़र्द आपको नुकसान ना पहुंचा सके।
دوسروں کی وجہ سے مسلسل سوچنے سے بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے۔ اپنے معمولات کی انجام دہی کی وجہ سے آپ کو اپنی رفتار کم رکھنی چاہیے اور اپنی توانائی کو اگلے دنوں کے عملی اقدامات کے لیے محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ اس وقت بھرپور انداز میں متحرک ہو کر اپنے اہداف کو بآسانی حاصل کر سکیں۔ شام میں اپنے قریبی افراد کی طرف جانے کا پروگرام بن سکتا ہے اور وہاں اپنے باہمی منصوبوں کے بارے میں تفصیلی بات چیت کر کے متفقہ پروگرام کو حتمی شکل دے سکیں گے۔ ورگو، برج سنبلہ، آج آپ کو ملنے والی معلومات کی وجہ سے دن بھر کی سماجی مصروفیات کی تھکاوٹ کے باوجود شام کو ستاروں کی مدد حاصل کرنے کے بعد سامنے آنے والے مواقعوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ آپ کی اپنے سینئرز یا اپنے شراکت دار کے ساتھ ہونے والی لڑائی یا اختلافات کی وجہ سے آپ کا کاروباری سفر خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس کے علاوہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ بھی کسی جھگڑے میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ اپنی مالی حالت کی وجہ سے آپ میں بے چینی اور اضطراب پیدا ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ میں تلخی کے جذبات پیدا ہونے کے علاوہ آپ تھکاوٹ کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو متحمل مزاج بنا کر آپ صحت کے مسائل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ لبرا، برج میزان، آج آپ کچھ اہم اور مشکل فیصلے کریں گے جن کی وجہ سے اپنے مستقبل کی مشکلات کو کم کر سکیں گے، جبکہ کسی پارٹ ٹائم ملازمت کی پیشکش ہونے سے آپ بہت خوش ہو سکیں گے، لیکن آپ کی شریک حیات آپ کے ضرورت سے زیادہ کام کرنے پر ناراض ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ کو سوچ سمجھ کر ہی کوئی فیصلہ بھی کرنا ہوگا۔ کسی بھی فیصلے کو حتمی شکل دینے سے قبل بار بار ضرور سوچیں۔ آج ضرورت سے زائد کھانے پینے سے گریز کریں۔ مجموعی طور پر اپنی منزل کے حصول کی کوششوں میں تیزی لانے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ آج نئی سرمایہ کاری کرنے اور اپنے شریک حیات کی ضروریات پر توجہ دینے کی خاص ضرورت اور اہمیت ہو سکتی ہے۔ اسکارپیو، برج عقرب، آج اپنے بہت سے اہم کام مکمل کر سکیں گے، جبکہ اپنے خاندانی مسائل کو بھی کئی مشکلات سے نجات دلا سکیں گے۔ اپنی ضروری اشیاء کے علاوہ قیمتی چیزوں کی خریداری کرنے سے گریز کریں، ورنہ فضول خرچی کی وجہ سے آپ کا بجٹ خراب ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنی مالی حالت کی بہتری کے لیے ابھی تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ آج ستاروں کے ملے جلے اثرات کی وجہ سے آپ اس قابل ہو سکیں گے کہ اپنے عملی اہداف کے بارے میں نہ صرف سوچ سکیں گے بلکہ ان کے حصول کے لیے عملی جدوجہد کا آغاز بھی کر سکیں گے۔ اپنے پیشہ ورانہ معاملات کو حل کرنے کی منصوبہ بندی کرنے کے علاوہ اپنے گھریلو مسائل پر بھی بآسانی قابو پانے کی تراکیب سوچ سکیں گے۔ سیجیٹیریس، برج قوس، آج اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران آپ بہت سے ایسے امور کی انجام دہی کرنا چاہتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کی عزت بڑھنے کے علاوہ آپ کے متعلقہ ادارے کی نیک نامی میں بھی اضافہ ممکن ہوگا، لیکن آپ کو ڈر ہے کہ کہیں آپ کے اعلیٰ افسران اسے ناپسند نہ کر دیں۔ آج اپنے ساتھ کام کرنے والے افراد سے آپ کے تعلقات کشیدگی کا شکار رہیں گے، جس سے آپ ذہنی تناؤ کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو کسی بھی طرح کا عملی قدم اٹھانے سے قبل کئی بار اپنے منصوبوں پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اپنے معاملات کی انجام دہی کے لیے اپنی ترجیحات کا واضح تعین کرنا بھی ضروری ہوگا۔
कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। आज अपने आला अफसरान की जानिब से आपकी मेहनत और तरीक़ाकार को सराहा जाएगा, लेकिन अपने साथ काम करने वाले अफराद की नफ़रत का निशाना आप ही को बनाया जाएगा, जिससे आप दिल बर्दाश्ता भी हो सकते हैं। ऐसे वक्त में किसी से भी अपने दिल की बातें करने से गुरेज करें, वरना आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। दोपहर के बाद आपको किसी सीनियर रिश्तेदार की जानिब चक्कर लगाने का मौका मिल सकता है। आपको अपने कहे गए अल्फाज के बारे में ख़ास एहतियात करनी होगी, क्योंकि आपके अल्फाज की वजह से पैदा होने वाली गलत फहमी किसी लड़ाई झगड़े की बुनियाद भी बन सकती है। मजमूई तौर पर आपको सारा दिन बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर ही गुजारना होगा। एक्वेरियस, बुर्ज दल। आज आपको बहुत ज़्यादा तवक्कुआत कायम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको मुलाजमत या कारोबार से मुतवक्का मुनाफा हासिल ना हो सकेगा। इसी बात से आपका दिल भी टूट सकता है और आप ज़हनी दबाव का शिकार भी हो सकते हैं। आज कुछ गैर मुतवक्का वाक़यात सामने आने से आपके तय करदा मंसूबों पर अमल करना मुमकिन ना रहेगा। अपने आप को पुरसुकून बनाएं और अमली कदम उठाएं। आप देखेंगे कि आपके काम कैसे मिनटों सेकंडों में अंजाम पजीर होते जाएंगे। शाम में अपने दोस्त अहबाब के साथ वक्त गुजारने से आप अपना बेहतरीन मूड बहाल कर पाएंगे। आज अपनी कारोबारी मसरूफियात को मामूल से ज़्यादा ना बढ़ाएं, वरना बहुत से समाजी बंधन टूटने की हद तक पहुंच पाएंगे। पाइसिस, बुर्ज हूत। आज अपनी सेहत की ख़राबी की वजह से अपने पेशा वराना मामलात को बेहतर बनाने के लिए तरतीब दिया गया कारोबारी दौरा ख़त्म कर देंगे। इस सारी सूरत हाल में आपके सीनियर अफसरान आपके हालात व वाक़यात के बारे में आपके साथ होंगे। आपको आज किसी से भी बहस व तकरार करने से गुरेज करना चाहिए, ना कि अपनी बात करके अपने लिए हालात को मज़ीद ख़राब करने का बाइस बन जाएं। और इस बगाड़ का सारा इल्ज़ाम भी आप पर ही लग सकेगा। आपको मज़ीद आराम करके अपने आप को पुरसुकून बनाना चाहिए। बैरून मुल्क से आने वाले किसी अज़ीज़ रिश्तेदार से अपने दुख दर्द की बातें ना करें, वरना आपकी इज़्ज़त और भरम ख़राब हो सकता है।